Good morning. Welcome sa atong morning service, Sunday morning. It's good to be in church. There's no place like church. Mga igsoon, daghang mga lugar nga pwede na itong adtuan, nga malingaw atong unod. But it can never satisfy our life. Sa kalibutan, we will seek for more. Amen? Nag-goal ka, I want to have 1,000,000. Pag abot na sa 1,000,000, mga kaigsunan, I want another 1,000,000. Kabantay mo, di kita malipay ba? No? And then you will set another goal, another goal, another goal, another goal. Unya, reach ang goal, malipay lang ka for how many days? After that, I want another one. I want another one. Mo na yung kalibutan, it can never satisfy. But if you are with the Lord and God is blessing you, you are going to have a satisfied life. Nga, makabantay ka, katudi ay mga material goals nga imong giset, mga igsoon, dili dayto siya mo'y makapasatisfy gud nimo. It is the Lord. Even without those things, you will be satisfied with your life. Mo na nakanindot kung naata diya sa Ginoo. Okay? Now, we are in success number 49. Success number 49. Padayon tan tudluan ani mga kaigsunan, samtang dili nato makita ang success sa atong kinabuhi. Let's continue to learn how to be successful in this life. Ang title sa atong message this morning is God's Promise of Victory. God's Promise of Victory. Dunay kadaugan gi-promise sa Ginoo mga kaigsunan. So atong paminawon ang promise. Then let's learn how to get it. Kay promise man na. But when God gives a promise, iyaha ba ng usbon? Iyaha ba ng ingnon nga joke? No, dili joke. Pag ang Ginoo mohatag og promise mga kaigsunan, He will keep His promise. So ato ning i-learn how to gain the promises of God. Let's all stand. Deuteronomy chapter 7 verse number 12. Dungano na to please. Verse number 12. Go. Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which He sware unto thy fathers. Pagkanindot mga kaigsunan. God made a promise and the Bible says He will give it to you. Ihatag sa Ginoo nimo. So para madawatan nato mga kaigsunan, atong i-learn unsay angay natong buhaton para sa Ginoo. Heavenly Father, we thank you Lord for this morning. I pray that you bless each and every one with wisdom. Help us, dear God, to be determined nga moabot gyud sa among kinabuhi ang imuhang gi-prepare, Lord, nga mao ang success, victory sa among kinabuhi. And help us, O God, not to go to the other direction nga imuhang gipasubay namo, Lord, nga diin imong gibutang ang victory para sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa Sunday morning nga kanunay ming tudluan about success. And I pray that you use me, empower me once again to preach your word, O God, with boldness and with power. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. God's promise of victory. So when we receive the promises of men, muratag malipay ba? O niya, miyon data, tinod ka ha? Promise ha? Fix man? Unsa pa na? Kanang pinky swear? Pinky swear. Unsa kay na kinsa nagpasiugda na? This is the weakest finger. Meta tog thumb swear? Kay mo nagligon kayong sinaaray. Pero wa may thumb swear? Pinky swear na may naa. So, daghan kay tag ato pa i-make sure tinuod nga ayaw binuang ha, tinuod gyud na imo ha. Oh, agoban mag-blood compact pa sa ilang promisay. To make the covenant
nga matawag nato mga igsoon nga seryoso gyud ang matag usa. Ang Ginoo naghatag siya mga kaigsunan og promise. And He made a writings of His promises. Nga bisan pa dili buhatan sa Ginoo writings mga kaigsunan, when God made a promise, He never withhold His promises. Mo ni nakanindot mga igsoon. Now, atong himay-himayon, unsa man ang mga promises nga gihatag sa Ginoo nato. So, ang first point nato isgutan karon is the promise. Now, God gave us an absolute blessings. Promise us. He promised us an absolute blessing. Unsa pasabot na ng absolute? Pure. Pure nga blessing. Blessing nga di kabasulan. Blessing mga kaigsunan gi-promise sa Ginoo is an absolute blessing. In Deuteronomy chapter 7 verse number 14, ingon sa Bible mga kaigsunan, thou shalt be blessed above all people. There shall not be male or female barren among you or among your cattle. Kaya ka unsaon pag-bless sa Ginoo nato mga kaigsunan, when we talk about absolute blessing, when God give you a business, it will grow. Amen. Kita na mog negosyo nga baren. Way uswag. Kung naa ka sa trabaho, baren, way uswag. Natiguang na lang ang sweldo mo lang gyapon. Kay may na lang, gipabilin ka sa tag-iya. Lami na jug kay katangtangon. Tungod na lang kay ikog ba? Sige na lang, pabilin lang ka diha. Ang uban, hala, ga-asinso na, na-promote na, pero ikaw wala gyapon. Wala kay absolute blessing. Pero kining absolute blessing, mga kaigsunan, when God put you anywhere, mulambo ka. Ayaw ko na ha, when God promised a blessing, ibutang niya diretso sa ibong bulsa. Dili, ibutang ka sa Ginoo, diin mahimo kang blessing. Ibutang ka sa Ginoo, anywhere God will put you, people will see that you are progressing. Ana nga blessing, mga kaigsunan, gi-promise sa Ginoo. It is an absolute, anywhere. Ang mga tao, di yun makapugong nimo. Mo show up yun ka. Dili na kinanglan nimo butang kag banner. Bisag unsaon nimo tago ang imong success, ang mga tao makakita gyud. You cannot hide it. Mo na gitawag na tog absolute blessing. Nga bisag unsang business imong kuptan mga kaigsunan, mulambo gyud. Bisan pa ang imong negosyo lugod, mahalin gyud. Di ba? Labi na nagdala-dala ka og negosyo nga ang imong produkto the best. Questionable kay mga kaigsunan kung dili na mulambo. Amen. Ngalima ka na maligya kag kalderong number 1. Amen. Nya di mahalin. Ha? You are selling the best cookware in the whole world. Amen. 3160 Ti unya pagkuman di gyud kakahalin. You are selling the best perfume. Limad ka ngan pa lang sa imuhang perfume. Pataas na? Ascent? Asa kitag ascent unya pagkahuman nanaog. Unya kwan pa jud kanang pointing to your business ba? Ascent ito. Pasaka. Pero ang imong huna-huna, panaog. Walay blessing. Ang absolute blessing sa Ginoo mga kaigsunan, God will give you means. And then when you have that means in your hands, God will let you see how it flourish in your hands. Maunay nakanindot. Unya, huna-huna agyon ninyo mga igsoon. It can never be a blessing in your hands if you yourself is not becoming a blessing to others. Kana bang ikaw ra ba? Ikaw ra.
ikaw ra maoy nakakwarta, ikaw ra maoy ni asinso, ikaw ra maoy na dato, ingon na ba? Ikaw ray nagwapo, ikaw ray nagwapa, ang uban ni bati. Dili na blessing. When God gives you an absolute blessing, damay tanan. Mapanalanginan tanan. Liman ka na, mga kaigsunan, sa kadaghang tao sa tibok kalibutan, mailhan jud ka, ingon pa, ako basahog balik, thou shalt be blessed above all people. Above all people. So, mailhan ka nga anak ka sa Ginoo. Mailhan ka nga ikaw servant ka sa Ginoo. Ngano man, you are blessed above all people. Ngano man, because you are serving the God who is above all gods. Gibless ka pagkanindot ana. Exodus chapter 23. Exodus 23:26. The Bible says, there shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. Pagkanindot anak mga igsoon nga, it is God who promised nga ang imong adlaw aning kalibutana sa aning kalibutana mga kaigsunan, ang Ginoo maoy mo puno. When God makes the move, naabay magduda ana. Naabay magduda ana mga igsoon nga siya may mo puno. Siya may mo accomplish. So kanang word nga success mga igsoon, for us is a dream, but with God, He will fulfill it. Murag lisod kay para nato abton ba? Lisod ba? Lisod ang success abton? Ang victory? Lisod abton? Yung tagdi lisod, pero wa pa gyud naabot, no? Muna sayon unta, pero wa pa gyud nato naangkon. Mo na gyud ay sayon na lagi. Dili ana kasayon kung labi nagkitay maning kamot, but when God makes it happen, mga kaigsunan, pagmata nimo, victory. Whatever you do, victory. Nalimad ka na, bisag unsay mong buhaton, mag-prosper ka. God promise. Promise ha? Muna mayo, asaman, wa lagi Lord. Promise. He promised you an absolute blessing. Number 2, He promised you an absolute protection. Absolute protection. Kisa ninyo, nahadlok mo masakit, mahadlok mo madisgrasya, mahadlok mo, nagkakikagkahadlok sa imong kinabuhi ba? Mahadlok ka tulison. Unsay pinakagikahadlukan yun nimo sa imong kinabuhi? Ang uban nga nang, di ko kabayad sa akong bills. Hadlok na kay kuha na. Ay, makalilisang sad na, oy. Pero kung mo na fear nimo, ingon ang Ginoo, money is the least that I can give you. It is the least. Pinakagamay na siya nga blessing. So mo na ang Kristohanon, ang imong kahadlok na sa kwarta, gamay ra jud kay pagtuo ang Kristohanon na. Because God can provide in His time, instantly, may buong na lang ka. Kapila na kagipatabok sa Ginoo financially? Kapila na? No? Bisan pag dili ka faithful sa imuha nga pagtuman sa Ginoo, pero God is so faithful in providing. Nagyud kay makaon gyud. Amen? Nagyud kay makaon. Muna usay kay magkabuang tagpugong mga kaigsunan kay manghuot na atong karsunis. Pasalamat lang tayo ng brownout kay tungod sa sigig hakot, mapugos tag exercise. Amen? Nang gamay akong bakos niluag. Pagtaon ni Eunice ganina sa ako ang batunis diri siya, wow! Wow, kuno kay wala na siya naglisod. Di ba na mga sanina di na masuot karon nasuot na?
Nya magbagot-bot pa mo ni Odette. Salamat mo oy. Lisod biya kayo ipagamay. Pero tungod ni Odette, hinggamay ka. O di ba? Tungod ni Odette, makatugtag sayog, makamatatag sayog. There's always a blessing pag ikaw mga kaigsunan, you are blessed by God. Ang imo makita gyud is grabing protection sa Ginoo, no? Tungod sa calamity ang akong health iyang gi-protect. Naliman ka na, minus na kayo mangaon og karne. Wa may ref. Ang kasagaran na lutuon ng gulay. Di ba? Presko na ron ba? Presko. Unya, nagkwanta ka ng nagmourn ta tungod kay ang uban nasiga na sila nya kitawa. Ako mura na kong naanad. Bisag asa mga kaigsunan, you can see God's protection. Bisag asa. May ka nga nindutan og naapalantaan ng lugar mga igsoon. Unsa ni tabo nimo pagbagyo? Di ba safe ra ka? Na may butang ng lupad pero ikaw may importante. Nilupad ba ka? Wadyo ka nilupad. Ang imo arang kanang kadasig sa pagpangalagad ng lupad. Pero mga kaigsunan, God is so true to His promise. Absolute protection. Deuteronomy 7:15. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. O karon, unsa may gikadlukan gyud ayo ron nga mga sakit? Omicron. Mo nay pinaka gikadlukan ron sa mga tao. Napay sunod ana, napay sunod. Asa man gikan? Sa Egypt. Dili Egypt, the world, kalibutan. The world is the picture of Egypt. Mga sakit nga makuha nimo sa kalibutan mga kaigsunan. Name it. Name it. If you have the protection of God, He said, I will remove, I will take away all the sickness. If you believe in God, mga kaigsunan, be at peace with Him. Sultihan mo, the absolute protection is not the vaccine. The absolute protection to any illnesses and sicknesses and viruses, anything that may harm the body, that is God's creation, is God. Amen. 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 He is the only protection, mga kaigsunan, nga dili nato kadudahan. Bisan pa tuslukat ka sa tanan dihang vaksin. Hala pa vaksin diha sa tanan makakita ka dagon na unsa na vaksinin ko. You are not protected. Okay na arang-arang or makaingon ta may na lang vaccinated ka. Pero are you really protected? No. Ayaw kalimot. God is the absolute protection. He promised that to you. Hagbay ra ng mga virus. Hagbay ra na. No? Gi-mention na ko na daan sa Ginoo diri, verse 15. And the Lord will take away from thee all sicknesses or all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. Ang kana nga mga viruses adto na padong sa mga naglagot nimo. Adto ra na nila. No, promise na si Ginoo. Exodus 15:26. Exodus 15:26. Mamani usa na gikadlukan gyud nato nga masakit ta ba? Sa una, pag makakita ka magmask, mudagan ka, oy.
Mahadlok ka basi gi-TV ni ba? Kinaay mask karon ang dili magmask. Mahadlok na ka labi na sige og atching. Mudagan ka way mask. 15:26. The Bible says and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Ang mga Kristohanon karon, hala, kuan kaayo ka ng pabaksin ta, na say booster, paghuwat ta, kaya basta na booster, magpa-booster ta. Unya, gahi kay guos Ginoo. Nagtuo ka na proteksyonan ka. Di ba? Nagtuo ka nga, kanang kuan na ka, safe na ka sa mga sicknesses, safe na ka sa virus. Mga kaigsuonan, you are wrong. Pero ang tinuod yun nga di na tumatuis, mga kaigsuonan, that the absolute protection is upon the hand of God. Amen. That can heal us. Amen. Siya rin kayo makaayon na to. Wala, gibutang nga maninig if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Wala, Allah, dawata tanang baksin diha, mga kaigsuonan. Dawata tanan mga pang-protect sa imong health, tanang supplement, imna. Tanang vitamins, imna. Pero ayaw paminaw sa Ginoo. Ayaw tuman sa Ginoo. You lose the protection from God. You lose the best protection in your life. But again, He promised the absolute protection. So if you want to be blessed with an absolute blessing, if you want to have an absolute protection, gi-promise na sa Ginoo. Ayaw kalimti. Ikatulo, nga gi-promise sa Ginoo, mga kaigsuonan, nga absolute is victory. God promised absolute victory. Baliktad Deuteronomy chapter 7. And verse number 16 to 24. The Bible says, and thou shalt consume all the people which the Lord thy God shall deliver thee. Thine eye shall have no pity upon them, neither shalt thou serve their gods, for that will be a snare unto thee. So magbantay ka, na mga tao nga mustop nimo from progressing, mga kaigsuonan. Mustop nimo from going to serve God. The Bible says, mga igsoon, God will stop them. For you, for you. If thou shalt say in thine heart, these nations are more than I, how can I dispossess them? Di ba sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, makaingon ta nga, uy, lisod kaayo. Uy, lisod kaya na sila pildihon. Unsa man nimo pagkuha sa unsay naa nila? Anong dispossess ba? Palitan, boxing. Ikaw ang ni-challenge. Ikaw ang kanang challenger sa champion. Unya, sa imong unahuna, nanagunadan, oy, champion ra ba ni siya? May kani mo away. Unya, ako, kinsar ako. Usam mo pag-ilog sa belt. Ganong ni away pa man ka. Nga nagduduha man dahil ka kay champion imong gikontra. Ganong champion man imong gikontra? Ngita, tagag pildiro. Yun, so man yung pag-advance kung imong awayon tanan, puros mga pildi. O so yung pag-advance sa imong rank, kinala ka mo, pildi o champion. Nakasabot na mga kaigsunan? So, how can you dispossess them, the enemy, if you think that the enemy is stronger than you? So, sa may mentality, dapat nato mga kaigsunan, God promised victory to me. I am a victorious man. I am greater than my enemy. Because my God is the one that will fight for me. Mga gibadlong tas Ginoo. Kay kung sikag ingon nga, sa imo kasing-kasing ba, these nations are more than I. This problem is bigger than me.
How can you dispossess your enemy? Mo na nga, remove in your mind, mga igsoon, nga ikaw, dili ka victorious. God won the victory already. Ang iya na lang is, iya itunol nimo. Iya ipa-experience nimo. Mo na, ay sige, huna-huna, mga igsoon, nga ikaw, gamay ra ka, ang imong kaaway, dako kaayo. Sa 12 spies nga gipadala sa Ginoo to see the promised land. O sa gisulti sa napo. They saw that the land is good. But the problem is more bigger than what they saw. Mo na nga kalimtin na lang ng nindot nga ngano man, piti lisura. Perting lisura. Ikaw may problema. Di ba? Ikaw may dakong problema. Ang magmotor, kuyaw malasdan, kuyaw. Para safe gyud. Ayaw pagmotor. Mahal man ang air condition nga sakyanan, mahal man. Mahal man. Imo lang gidefeat daan ang imong kaugalingon nga safety. Tungod kay ang imong utok ni ingon, mahal man. Nasa imong utok, mahal. Mo nang di mo abot ni mo. How can you dispossess if you think that your goal and what you need in your life is more expensive than what you can afford? Pagyapon. Ako, naanan lang yung tingali ko. Depende na sa pag-train sa imong utok good. Naanan lang yung tingali nga, if I want this, I will make it a project and I will do more. I will do more. Projecton ko na. Tiguman ko na. Paningkamutan ko na. Di ba? Labi na naatay Ginoo nga mo fulfill sa victory. Mga kaigsunan. But always remember, you as a child of God, servant of God, your goal should give glory to God. Kay mga yung tagtabang niya, unyang imong goal nga, makapalayo na hinoon nimos Ginoo. Tabangan kas Ginoo? Di ka tabangan sa Ginoo. It is God who gives us an absolute victory. Promise, mga kaigsunan. Gi-promise na niya. Mo na ay gunaw-naa nga mas dako ang imong kaaway kay nimo. Verse number 18. Thou shalt not be afraid of them, but shalt well remember what the Lord thy God did unto Pharaoh and unto all Egypt, the great temptations which thine eyes saw, and the signs, and the wonders, and the mighty hands, and the stretched out arms, whereby the Lord thy God brought thee out, so shalt the Lord thy God do all the people of whom thou art afraid. Moreover, the Lord thy God will send the hornet among them until they that are left and hide themselves from thee be destroyed. Tanawa ra gud. Sometimes we are fighting the wrong enemy. We are fighting against God's will. We are fighting against what God wanted you to do. Diba? And then you fight your own battle. Di ka kadaog, oy. Lalo ba ka padadaan sa Ginoo hornet? Hantod nga mapildi ang imong kaaway. Verse 21. Thou shalt not be affrighted at them, for the Lord thy God is among you, a mighty God and terrible. Madok pa kana. What an absolute victory if God is with you. The mighty God. The terrible God. And the Lord thy God will put out those nations before thee by little and little. Thou mayest not consume them at once, lest the beast of the field increase upon thee. But the Lord thy God shall deliver them unto thee,
and shalt destroy them with a mighty destruction until they be destroyed, mga kaigsunan. And he shall deliver their kings into thine hand, and thou shalt destroy their name from under heaven. There shall no man be able to stand before thee until thou have destroyed them. Absolute victory. Di man mapildi dayon ang atong kaaway, pero mga kaigsunan, samtang ang battle nagpadayon, walay tao makapildi nimo. Hangtod mapildi sila. Una na. Our life is like a battle, mga igsoon. Mura nag-away, kada adlaw na i-battle sa atong kinabuhi. Mapildi ta, di ta malipayon. Mapildi ta, di ta mahimong useful sa buluhaton sa Ginoo. That's our defeat, mga kaigsunan. O sa may reason, because we think that our enemy is greater than us. O sa gingon sa Ginoo, way makapildi nimo lagi. Hangtod sa pag-abot sa kadaugan, o kano sa magkadaugan nato sa atong battle. Hantod sa pagbalik sa Ginoo. Mo na siya katapusan. Hantod sa atong kamatayon. Mo na siya katapusan para nato. Pero yun ang Ginoo, way taong mupildi nimo. Walay taong makababag sa imong pagpaduol sa Ginoo. Mo man ang imong kadaugan ang pagpaduol sa Ginoo. That is our victory. Our defeat is that when we are away from the Lord. Nagtuo mo, mga kaigsunan, when you miss the church, you win. Mo nagisayon-sayon na to ba? This is our battle. Our battle is that we could be in the church every time God wanted me to be in church. I must be in church. You need to win that battle. Amen. That is our battle to win. Amen? The tithes that needs to be returned, that's a battle to win. The help that we could give to the needy, that's the battle to win. Because that is our battle. Ang atong kontra is ourself. Now, how can you win against yourself if you are so away from God that can destroy yourself? Siya may makapuo anang imong kaugalingon, dili ikaw. Wala pagsugo sa Ginoo, mortify the deeds of your flesh. Ikaw may makastop anang imuhang mga sayop nga binuhatan, but by the help of God. Pinaagi sa iyang tabang, mahimo kang madinaugon against you. So, kumusta ha ang gubat nimo sa matag adlaw? Your enemy is yourself. Kumusta ha? Kinsa may nakadaog pirmi? You listen to every moment sa imong kinabuhi. Nabot ka sa point nga you need to make a decision. Unya sa imong decision, nakapabuhat man nimo sa buluhaton sa Ginoo or nakapalayo nimo sa buluhaton sa Ginoo. Kana lang attendance nimo sa church. Kana lang. That is a very clear indication if you win or not. Amen. Attendance. Di ba na may estudyante, makapasal lang yun in taon tungkol sa attendance. O, namatay teacher diri. Di ba ka maluoy anak, perfect in attendance? Inya kusog pa dyan manilhing sa classroom. O, kung ikaw teacher, di ka maluoy anak. Di mo natagaan og kapyot nga grado. Di ba niya masugo nimo na adiha niya willing to learn. Di lang yun ba wala na anad ang utok ba og function. Oh, kung ikaw teacher, hagbungon nimo. Tagaan nimo chance oy. Tagaan nimo chance. Pero di pa kapasar sa exam, sige pa absent. Pasar? Bisag di nakaganahan mo, tanaw siyang dagway. Lisod ka ipapasar. Ang imong bullpen, mo resist nga, mo disagree sa imong kuan ko imo papasaron ba, ang imong bullpen, mo kalit lang kapahong na. Dili na mo agree.
Mao sa kita mga Kristohanon. Ganahan ta pasar pirmi, ganahan ta sa kinabuhi ba kanang makadaog ta, kanang abunda tong kinabuhi, kanang naata sa mga panginahanglanon nato. Pero ang problema kay ato magipalayan ang provider, ang mupasar nato ato magipalayan. Kana lang, try to make it kanang perfect. Imong church attendance. Igsoon, paminaw mo parihata ng ginabuhi. Kami nami gibuhi. Na ami needs nga giapas every month. Parihata. Pero nganong makasimba man mi, every time simba. And still, ang among need na meet. Wala man mi pakiluoy ninyo nga utabangi in town may kay ang among need in town dako na kaayo. Wala man. O nganong ingon ana man siya. Unya sa imong sige og kana bitawng pagpalya kay imong gipabor ang imuhang pakigubat sa imong kaugalingong batol mga kaigsunan. Naabay nang hinubra ba ng inyuhang kayamanan diha? Nang hinubra ba? Katuna, oy. Na ay ga-promise og victory. Oh, do you want to know the condition? Do you want to know the condition para madawat nato ang promise? Okay, the condition. Only one. Only one. Ay mo kabalaka, usara ni. Absolute obedience is the condition. Kay mga absolute man iya mga promises. Kinahanglan pod siya mga kaigsunan og absolute obedience. Deuteronomy chapter 7 verse number 1 to 6. Unya luksuhan nato mga kaigsunan sa 25. Diara ang mga kondisyones sa Ginoo. When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and has cast out many nations before thee, the Hittites and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater than and mightier than thou. Tanawa ra gud, oh. Pirting daghanang nation nga mas grabe pa kaysa Israel. Napildi bang Israel? Wala. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, there are condition. That thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them. Kung iba-destroy na sa Ginoo nimo ang worldliness, do not make any covenant with worldliness. Mo na ang gipasabot sa Ginoo. Ayaw kaluyi ang worldliness. Luya po na ning. Diba? Pwede naman na apila na to. Di lang tamo kuan yun. Kanang, di lang na to. Butangan na to gray area ang kinabuhi ba? Diba? Di lang ta kanang magkuan. Di ta mag-worship. Di ta magbutag idol sa atong Christmas. Pero nindot man ang exchange gift. Nindot man ang Christmas gift. Kana lang, analata, ato labutang ang limit. Ningon ang Ginoo lagi, ayaw. That's worldliness. Utterly destroy them. Make no covenant with them, nor show mercy unto them. Verse 3. Napa, paminaw. Neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. Ayaw lagi ipakigminyo og unbeliever. Kinahanglan believer og believer ang magminyo. Nasabtan?
In love na kayo, iampog yun na maluwas, yun na yun, maluwas. Ayaw yung supaka ang Ginoo. Marry a believer. May ka nga, iampo na ko nga maluwas na siya minyo nami. Nganong di maka magampo, samtang wa pa na minyo. Nga pwede man na. Tepa, nasabtan ninyo? Kay kung kana, yun na mo gipreparar sa Ginoo para nimo, luwas sunas Ginoo, kay siya mo'y nag-promise. Siya nagsugo to marry a believer. Nganong hugot kay ang Ginoo, mga kaigsunan nga niingon, ayaw dyan na ipakigminyo ang imong anak o unbeliever. Kay mawa ang promise. Dara may tabuay. Verse 4. For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you, and destroy thee suddenly. Life has no meaning to me. Mo na may tabo. Suddenly. When God is gone in your life, what is the meaning of life? Wala. Muna, makakantag yung ka na suddenly. Life has no meaning to me. But thus shall ye deal with them, ye shall destroy their altars, and break down their images, and cut down their groves, and burn their graven image with fire. Muna buhaton nimo. Totally stop worldliness. Tuwara, may tabo ni. Sunugon na nimo ang image. Wala, kanindot sa gold. Tagtangan ng gold. Kay sayang kayo. Ato nang. Pahimuslan ta ng gold. On sa may ingon sa Ginoo, verse 25. The graven image of their God shall ye burn with fire. Thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be snared therein, for it is an abomination to the Lord thy God. Ayaw nagsayangi. Day panahon nga, gisurindiran mi mga kaigsunan. Dili matugi ka ang tingali. Santo Niño nga nalumos og sinsiyo. Ambot na lang, wadyo kaw nahuna ang tag-iya ato nga Ginoo magka nagilumsan na nimog tag-25, tag-piso. Nilapas na, gisurinder. O ikay pastor, gisurindiran. Kwarta, magyun na. Saan man na nimo? Lisod, sunugo ng kwarta. Among gibuhat, gilabay na mo sa dagat. Gilabay sa dagat. Tetos tunggo. Abay na mo. Pag! Labay! Pagkasunod adlaw nangaligo, me. Wa nagyo sinsiyo makitaan sa usa. Ako lagi balikan to sa mga kauban na mo. Basta nagingaw ng Ginoo, tunglo na. Ayaw dada sa imong balay, kay malitag ka. Tanawa, verse 26, neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be cursed, a cursed thing like it, but thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it, for it is a cursed thing. Or, kinumdum ka ato, mamasa nga imong frame, perting mahala, hangyo in taon si mamasan siya nga, pastor, pwede ang frame ako lang hipuson, ilisa na nakuglaing nga kuan. Ma'am, let the Bible talk. Let the Bible talk. Ayaw na nagpasudla sa imong balay. Grabe kay mga kaigsunan ang stronghold sa yawa ba ana mga images. At tukon mong balay, ikaw believer ka,
adto kag balay nga puro mga ribulto ingon ana tan-awa kung sa imong bation ba. Unya ma-kwan jud nimo, ma-feel jud nimo gyud nga naa gyud mga tiaw-tiaw gyud. Kuna pasalamat ta mga kaigsunan nga ni graduate na ta ni. Pero the devil is molding another idol and put it in your heart that hinders you to come to church, that hinders you to read the Bible, that hinders you to obey God with an absolute obedience. Mao na nga ang mga Kristohanon wala naman untay images sa ilang balay, pero wala gapoy victory. Wag gyud ta mga kaigsunan, wag gyud ang mga Kristohanon karon daghan kaayo, wag gyud katilaw og victory. Ang reason, no absolute obedience. Deuteronomy 30, 8 to 10, and I will close. The Bible says, paminaw mo kanang careful ani, and thou shalt return and obey the voice of the Lord, and do all His commandments, which I command thee this day. Kinahanglan imo gyud tumanon. Verse 9, and the Lord thy God will make thee plenteous in every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good. For the Lord will again rejoice over thee for good. Underline na gunang for good. Ang blessing, mga kaigsunan, will stay with you for good. As He rejoiced over thy fathers. If, basta na if, bantay dayon. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep His commandments and His statutes which are written in the book of the law. And if thou turn unto the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that is an absolute obedience. So, with this condition, mga kaigsunan, would you like to have the promises of God? Nga naa may condition? Or mayong ka nga, Lord, grabe po ka, Lord, oy, kung mo hatag-hatag, anaon ba ni mong Ginoo? Lord, kung mo hatag ka, hatag, napay kondisyon. Sultian ta ka, mga igsoon, kitang tanan, wag gito'y angay mo question sa Ginoo, tungod kay kaning tanan, including our body, our life, iyas Ginoo. Pasalamat ka, wa ka bawi sa dihang nangutana ka. Everything is His. Ang nakanindot, bisan luyo sa kagahi sa tungulo, luyo sa kagahi sa ulo sa mga Israelites, God promised them an absolute blessing, absolute protection, and absolute victory. And so, God promised to us with a very simple condition, absolute obedience. Nganong di, kaniba ang dako kay pangutana, nganong di man ta katuman sa Ginoo? What is wrong with God? Unsa may sayop sa iyang pulong, uy paminaw mo. Unsay sayop? Ngano lisod mo kay sundon with all your heart? O balik ta, kanang pagsimba with all your heart, unsa may nakalisod ana? O himo din ang estudyuhan, asa man ko dapit masangit pirmi nganong di ko kasimba? Imo din ang iatbang sa Ginoo. Asa may importante ani nila, Ginoo o kani? Learn how to evaluate things. Because when you say, mga kaigsunan niya, kanila sa akong buhaton ron, unya na ning Ginoo, pirmi man na siya. That
thing that you choose to do other than obeying God is your idol. Then you will tell me that you are not idolatrous. Remember. Anything that hinders you to do and to obey God in His command is an idol. Anything that hinders you, idol na. Bisag asa, lingi-lingi sa imong palibot, kana tanan makita nimo, pwede na mahimong idol. Apil ka sa imong kaugalingon, apil ka. Nasabdan? Now, when there is an idol in your life, mga kaigsunan, God said, He said, I hate it. I will destroy you. He said. So instead, victory imuhang madawat gikan sa Ginoo, destruction na hinoon. Destruction. So God's promise of victory, mga kaigsunan, there is the promise and the condition. Unsay gi-promise? Absolute blessing, absolute protection, and absolute victory. Ganahan mo na? Unsay condition? Absolute obedience. That's it. Sayon ang kinabuhi. Malisod-lisod lang yun na kung naay idol sa imuhang kasing-kasing. Remove all the idols. Destroy all the idols in your heart. And let God be the king of your life. Mas masayon ang kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the success that you taught us this morning. Salamat kay Lord sa mga promises nimo nga victory, absolute victory, absolute protection, and absolute blessing. I need that, Lord. Please help me to give you an absolute obedience. Salamat, Lord, sa imong pulong. Kay kung wala ang imong pulong, Lord, unsa may akong tumanon. So please help me to defeat myself. I cannot defeat myself by myself, because only you who can make me be a winner against myself. I pray and commit to you your people, dear God. Help them nga makadaog sila sa matag adlaw nga gubat sa kinabuhi. Sa matag simana, sa pagsimba, sa pagbasa sa imong pulong, sa pagunahuna kanunay sa imong kabubuton, kamahitabo gyud sa among kinabuhi. Lord, this is our victory when we do what you wanted us to do. So please bless your people, help them as they come to the altar, O God. Tagay sila og insakto nga kasing-kasing, malipayon ug willing mutuman nimo, Lord, with an absolute obedience. Bless the altar for them, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Why don't you come?